Turuan ko yung anak ko magsulat ng straight line. Dragon. Ang dragon, anak. Patagon. Ay, na marunong. Patagon. Okay. Let's write straight line. Okay, straight line. Dragon. Dragon. Where's my straight line? Dali. Sulat na. O, sulat na dragon. Ay, si snake na lang, snake. Okay. Okay. You want snake na lang? Ha? Snake? Ha? Snake na lang? Snake na. Snake. Ah, hindi ko alam paano mag-draw ng snake, baby. Mommy is not an artist. Mami. Mami, sige. Mag-draw tayo ng snake. Snake. Paano mag-draw ng snake si Mami? Ganyan. Look, look, look. Snake. O, ganyan ba? Oh, okay. The Mami. snake has eyes. O, di ba? Dragon. Ay, dragon. Ano yung dragon, baby? I don't know how to draw dragon. Paano ba yung dragon, baby? Ha? Paano yung dragon? Dragon. Dragon? What is dragon? It's a big snake also? Dragon. Anak, ang hirap naman ito. Hindi ko namin marunong. Dragon, ano yun? Oh, ano na lang? Dinosaur na lang, dinosaur. Dinosaur. Ay, kay dinosaur. Tignan mo yung dinosaur. Ang hirap naman dito. What is this? Yan ang dinosaur. Dragon. Dinosaur! Mukha ba yan dinosaur, anak? Dinosaur ba yan? Dragon. Na, guys. Yan ang aming draw. Si Mami talaga. Marunong mag-drawing. O, ikaw na mag-drawing. Dragon. Ito, pata. Ano yan? Pata. Mata? Eyes. Ito, mouth. Ay, mouth? Ito, dinosaur. Yes, dinosaur. No, man. What is that? It's not dinosaur? Love the dinosaur. I love mo dinosaur. Ma. I love niya daw dinosaur. Love mo yung dinosaur? Si Mami, love mo ba si Mami? Love mo si Mami? Love mo si Mami? Kasi Mami. Hindi niya love. Wala na, mag-dinosaur na.